रहस्यमय ओडिशार रहस्यमय बाम्फी। निषिद्धांचल एंड नियंत्रित अंचल ये गोटे संरक्षित स्मारक अच्छी उदयगिरी तो एबे उदयगिरी एंट्री कर दी आम ए पार्किंग सिस्टम भी है गेट भी लगी डेभलप करुँच आस्ते आस्ते आ एंट्री करू गोटे भल मूर्ति देखिए पुराणा कालिया मूर्ति जोटा कि भांगी भग्न अवस्था अच्छी आवा आगू आगू दयाकोरी पादचला रास्ता व्यवहार करंतु बाय ऑर्डर हॉट ब्रांच एएसआई दिस यूज पाथवे फॉर मूवमेंट ये लिखा है माने एटा लेखार कारण अच्छी ना कारण जानी पारना कौन माने जी आस मन इच्छा इार सियाड़ पड़ुंट रास्ता स्वतंत्र होती ना रास्ता स्वतंत्र होती रास्ता कहीं न जाइए अरास्तार माने कौन रास्तार ये कौन माने अजागा रास्ता गछ भी लगी देखु गछ बहुत सारा लगी माने नुआ नुआ लगी चलची डेवलपमेंट चली चारिआडे पहाड़ ही पहाड़ नॉर्मल प्यूरिफायर वाटर किंतु देखो पानी बाहर कहीं पानी प्यूरिफाई पानी ना ये प्यूरिफाई वाटर बाहर लिखाई किंतु पानी गच 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 बाहर यही देखो कौ पानी पीवा पुणी ए कह कौ पानी पीवा ये बोधे मत लगुच से टांकी पानी आसी ना से टांकी केते परिष्कार केते अपरिष्कार आमे भी जानने जत्न तो लेउनंती कौन करिवो भाई गवर्नमेंट तो सेया फिल्टर लगी फिल्टर किए पीऊना पानी कारण फिल्टर पानी फिल्टर नुह फिल्टर नुह ये पानी फिल्टर ललितगिरी जाइलु सेमती से कहले भाई से पानी पियोनी हाउ छाड़ उदयगिरी जस्ट आमे एंट्री करके आसला परे परे ये किसी एमती मूर्ति अच्छी ये बुद्धदेव मूर्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो एंट्री परे परे किछि एमती जोटा कि देखिले आपण माने एमती सब मूर्ति अच्छी भग्नावशेष मूर्ति आउ एबे आमे जो जाइतिले या पूर्व वीडियो रे 16 मा टेम्पल पहाड़ सेटा थिला एठी गोटे हिंदू मंदिर भी अच्छी आउ एपटे आपण माने एंट्री करी जाई परिबे बहुत बढ़िया जगह बाम्फी बाम्फी सेटा जो पानी ए अषाढ़ मास पानी बाहर को बाहर माने से बाहर भीतर पटु पानी बाहर बाहर भीतर पूरा पदा को गड़िबो एबे सुखी हेजी हां एबे नाही एबे फुल हो गेला ना बाम्फीटा कोडी को सुके नाही ये तारा पाताल सुडु अछि पूरा तारा सुडंग छतिया जाईचे कि पूरी जाईचे ता ठिकाना नाही माने सुडंग अछि तळे तळे सुडंग अछि तळे तळे सुना चौमुदी भी अछि माळिकार जो लिखा हैछि आ भीतर से महापुरुष ना कोन कहले जीवित समाधि बीणाकार दास
ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ବାଲା ଦାସ ବାଲା ଦାସ ବୀଣାକାର ଦାସ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସୀତାନନ୍ଦଙ୍କର ହଁ ଅନୁଚର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧି ଏଇଠି ଅଛି ନା ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସମାଧିଟା ଦେଖି ହବ ହଁ ଦେଖି ହବ ସେ ଭିତରେ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଏପଟରେ ବି ଅଛି ଆଉ। ଆପଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଏଇ କାନ୍ଥ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଘର ସେ ବାମ୍ଫିରେ ସେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତର ଯୋଉଠି ବାଲା ଦାସ ଆମର ମହାପୁରୁଷ ଜଣେ ଆମର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯିଏ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠଟା ଏଇଠି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଦୟଗିରି ରତ୍ନଗିରି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଆଉ ଆସିକି ଆମର ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯିବା ଏବେ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଲୋକ ଦଳାଇ ଆଉ ଆଲୋକ ଦଳେଇ ଆପଣ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ ଆଉ ଏ ମଠ ବାଡି ଫସଲ ହଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି ପାଣି ମଡା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ବି ଏ ଦେଖାଶୁଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରୁଛ ଆମେ ସବୁ 3 ଜଣ ସବୁ କିଛି କରୁଛ ଆଉ ଦିନ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆସିବେ ଆଉ ଯା ହଉ ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲା ଦାସ ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ବୀଣାକାର ଦାସ ବୀଣାକାର ଦାସ। ପଛରେ ଜଣେ ସମାଧି ଅଛି ତାଙ୍କ ପଥର ବସି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନୀଳା ଦାସ ନୀଳା ଦାସ ନା ନୀଳା ଦାସ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କରିଥିଲେ ମଠ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମଠ ଆଉ। ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତଥାପି ଆମ ଅମଳ ତ କେତେ ପୁରୁଷ ଗଲାଣି ଆମେ ଆଉ ସେ ଜାଣିନା ଆଉ ତାପରେ ବାମ୍ଫିର ବି ଆମର ସେ ସୁନା ଚଉରି ଫୁନା ଚଉରି ଅଛି ସବୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସୁଡଙ୍ଗ ସିଆଡକୁ ଯାଇଛି ଛତିଆ ଆଡକୁ ଛତିଆ ଆଡିକି ଯାଇଛି ଛତିଆ ଆଡକୁ ଯାଇଛି କି ସିଆଡେ 2 ଜଣ ପଶିଥିଲେ ତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ଆଉ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ ୟା ଭିତରକୁ ତା ଭିତରକୁ ସେ ଆଉ ପାଣି ଇଏ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ଗଡେ ଅଷାଢ ମାସରେ ପାଣି ଗଡେ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଗଡେ ଆଉ ଏମିତି ପାଣି ଆସେ ହଁ ଏଇଟା ତା ସିଆଡେ ତା ତଳକୁ ଆହୁରି ପୁରା ଯୋଉ ଆମର ପାଣି ଫାଣି ନିଅନ୍ତି ସବୁ ଗଡୁରେ ମୁନୁରୁଷି ସେ ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ପାଣି ନିଅନ୍ତି ଇଏ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢି ଯୋଉ ଗଡୁ ଦିହରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନିଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣି ନିଅନ୍ତି ତାପରେ ପାତଳକୁ ଲାଗିଛି ନା ହଁ ଇଏ ପୁରା ପାତାଳକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଖାଲ ଅଛି ନା ଗଭୀର ବା ପାତାଳ ଫୁଟି ଯାଇଛି ଆଉ ପାତଳ ଫୁଟି ପୁରା ପାତାଳ ଫୁଟିଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହୁଛି ସବୁବେଳେ କେବେ ଶୁକେ ନାହିଁ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପାଣି ଏନି ଟାଇମ ଆଚ୍ଛା ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ବାହାରକୁ ଗଡେ ଯୋଉ ଆମର ଖୋଳା ହେଇଛି ଡ୍ରେନ ସେ ପାଣି ବାହାରକୁ ଦୂର ହେଇକି ଗଡିବ ଏ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗିଯାଏ ପାଣି ଏ ଯୋଉ ପାଇପ ପଡିଛି ଏଠିକି ଏଇଠିକି ଲାଗିଯାଏ ପାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ନୀଳା ଦାସ ସେଠି ବୀଣାକାର ଦାସ ବାଲା ଦାସ ଏ ଆଗରେ ଏଇ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ସମାଧି ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ନେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ନୀଳ ଦାସ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ନା ମଠ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ସବୁ ବାରି ଏଗୁରା ସବୁ ଆଉ ସେଗୁରା ସବୁ ବାରି ୟାର ମିନିମମ୍ ପାଣି ମାନେ କିଛି ତ ଥିବ ନା ମାନେ କମ ପାଣି ରହିଲା ଟାଇପ ର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ପାଣି ୟାର ଗୋଟେ ସାଇଡ ଉଞ୍ଚା ଅଛି ଆଉ 3ଟା ଯାକ ପୁରା ଗଭୀର ଆଉ ଏଇ କଣଟା ଆମର ଉଞ୍ଚା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ 22 ଫେଡିଆ ସେଡି ପଡିବ ସେଡିରେ ବୁଡିବ ଚାଙ୍ଗଡା ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଖରାଦିନ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତା ଯାତ୍ରା ହବ ବୁଡେ ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରବଳ ପଡନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଦୋକାନ ବଜାର ପଡେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ଚାଙ୍ଗଡା ବୁଡନ୍ତି ଠାକୁର ଚାଙ୍ଗଡା ବୁଡେଇକି ଠାକୁର ଏଇଠି ଉଠନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଟ ହୁଏ ଏଇଠି ଉଠନ୍ତି ହଁ ଏଇଠି ଉଠିବେ ପାଣି ଦିହରୁ ଆମର ଯୋଉ ଖଟୁଲି ବୁଧବାର ଖଟୁଲି ସେଥିରେ ଠାକୁର ଯିବେ ବୁଡା ହେଇକିନି ଆସିବେ ବୁଡିକିନି ଆସିବେ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ପାଣି ରହେ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଗଭୀର ଅଛି ଏ ପାଣିଟା ବଢିଯାଏ ଯେମନି ଇଆଡକୁ ପାଣିଟା ଯେମିତି ଏଇ କଲର ହୁଏ ଏ ପାଣି ନା ଏ ସଫା ରୁହେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଲେଳି ଫେଳି ଯୋଉ ଲାଗେକିନି ସେ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ପରିଷ୍କାର ବି ଆସନ୍ତି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୂନ ଫୁନ ପକାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ଏ ପାଣି ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବାମ୍ଫି ଅଛି ପୁରା ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସେ ବା ଭିତରେ ସୁଡଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ସୁନା ଚଉରି ଅଛି ବା ଆମର ଚଉରା ଯୋଉ ବସଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଚଉରା ଯୋଉ ବସଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଛି ଆଉ ସୁନା ଚଉରି ଆଉ
ଆମର ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ଚଉଁରୀ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଶାଗୁଣା ଘାଇରେ ଚିତଳ ମାଛ ଅଛି। ହଁ 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 ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାଳିକାରେ ଅଛି ଚିତଳ ମାଛ ଅଛି। ଆମର ଗୋବରୀ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ବଉଳା କିମ୍ଭୀର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତ ସେ 2 ଜଣ ଆସିବେ ଓଳା ଶୁଣ୍ଠିକି ନା। ହଁ ସେ ଛତିଆ ଆସିବେ, ତାପରେ ସେ ବନ୍ଧର କବାଟ ତିଆରି ହବ ଆଉ। ତା ମାଳିକା ଯାହା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅଛି କଣ ସେଟା କହିପାରିବେ? କେତେ ଦିନ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣି ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିଛି ତ ଜାଣିଥିବେ ନା କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ଶୁଣିଛି ଯା। ସାପ କାତି ଛଡେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଛାପ ସେ ଯୋଉ ଇଏ କାଟି ଛାଡିଛି ଆଉ। ଏଇଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଯା ହଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସେତିକି ବଡ କଥା। ହଁ ରହିଛି ବୁଢା 2 ଜଣ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ରହୁଛି। ମଠ ବାଡି କଥା ଦେଖା ଶୁଣା ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ। ତମକୁ କିଛି ପଇସା ନା ପଇସା ନା। ସେ ମଠ ବାଡିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମଠ ବାଡି ମଠ ବାଡିରେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଦାନ ଦେଲା ଆଉ। ହଁ ଯିଏ ଆସିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ଯିଏ ପକେଇଲେ 20, 10 ଏମିତି ପକେଇଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନାଗିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ତ ଆଗରୁ ମାନେ ଏମିତି ଖୋଲା ଥିଲା, ଏବେ ବୋଧେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଏବେ ହେଇଛି ନା। ଗେଟ୍ ହେରିକା ହେଇଛି। ଏସବୁ ଆଗରୁ ବନା ହେଇଥିଲା ନା। ଇଏ ସବୁ ଆଗରୁ ପଥର ଦେଖୁନା। ହଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଥର କଟା ହେଇକା ଯାଇଛି ଆଉ। ସେ ଆଗ ସେ କାଳରେ ସେ ଲୋକ ସେରକମ ଥିଲେ। ହଁ ଏବେ ଆଉ କରିପାରିବେନି ଆଉ କରିବେ। ଏପଟେ 2 ନମ୍ବର, ସେକରେ ହଉଛି 1 ନମ୍ବର। ଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେପଟରେ ମହାସ୍ତୂପ ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ତୂପ 1 ନମ୍ବର ସେପଟେ ଅଛି, ସେପଟରେ ଅଛି, ଏପଟରେ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 2ଟା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇନା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଜୋତା ପିନ୍ଧି ବାମ୍ଫି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ତ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଉଳି ବି ହେଇଛି। ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପାଲି ଭାଷାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାମ୍ଫି ଯୋଉଟା କି ଛତିଆ କି ପୁରୀ କି କୋଉଠି ବାହାରିଛି, ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଟା ତ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ବି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି, ରହସ୍ୟମୟ, ଓଡିଶାର ରହସ୍ୟମୟ ବାମ୍ଫି। ତ ଇଏ ହଉଛି ବାମ୍ଫି ଦେଖା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମନେଷ୍ଟ୍ରି 2। ଏପଟେ ମନେଷ୍ଟ୍ରି 2 ନା, ମନେଷ୍ଟ୍ରି 2 ଦେଖିବା। ଶିଉଳି ହେଇଛି ବହୁତ। ଆଉ ଆସିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଆସିବେ। ଶିଉଳି ବହୁତ ଶିଉଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେଷ୍ଟ୍ରି 2 ଯାଇକି ମନେଷ୍ଟ୍ରି 2 ରୁ 1 ଯିବା, ତାପରେ ମହାସ୍ତୂପ ଯିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଉଦୟଗିରିର ମନେଷ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବର 2 ରେ, ଯାହାର ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକା କିଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆରେ ହେ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେପଟେ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। एंट्री करिबा। एंट्री करू करू एठी जने देवी देखादेवे। देवी को मूर्ति अच्छी, बोधे तारा देवी को मूर्ति। एटा किसी भाषा लिखाई बोधे। ये बहुत सारा भग्नस्तूप अच्छी, जोटा कि प्रोटेक्शन बाहर कह गले, माने प्रोटेक्शन एपर्यंत है। रत्नगिरी ललितगिरी रे प्रोटेक्शन चली जगार प्रोटेक्शन टे कम अच्छे देखिपे। डायमंड ट्रायंगल रो ये गोटे जगह जो ये गोटे स्तूप जोटा कि भग्न अवस्था अच्छी। ये गोटे नुह, सबू भग्न अवस्था अच्छा।
प्रोटेक्शन ना लिखाई कि प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट किंतु उदयगिरी गोटे जगह जो प्रोटेक्शन बेसी ना बहुत बड़ साइट भाई जदि गवर्नमेंट देखता टे भल हाँ सेपटे भी अच्छी आहरी सेपटे भी अच्छी देखिपे देखा कि ना कहीहबनी किंतु सेठी अच्छी किसी खनन होगी माने खोला होगी तापर जरी घोड़ा होगी पुणी पोता ही तो ये तो थिला मोनेस्ट्री 2 जहाँ कि पाखापाखि अच्छी आपन देखिले ऊपर को जीवा से ऊपर को ये गोटे किंवदंती बुद्धिस्ट यहाँ हूँ उदयगिरी गोटे मेन पॉइंट जोटी की आहरी भी बहुत सारा भग्न स्तूप अच्छी उदयगिरी आसला परे परे आपण माने देखिपारे मोनेस्ट्री 2 साइड रे बुद्धदेव गोटे भग्न मूर्ति अच्छी आउ एपटे बहुत सारा कोठरी अच्छी देखिपे बहुत सारा कोठरी अच्छी किंतु भग्न अवस्था अच्छी भग्न अवस्था यहाँ गोटे कौन अच्छी साइड राउंड बुद्ध आम जमी शिवंकर चतुर्पार्श्व बुलाया परिभ्रमण करने आम जमी जगह थाए स्पेस थाए तो सेमती बुद्ध चारिपटे बुलायापी माने मंत्र उच्चारण करी प्रे करने बुद्धिस्ट धर्म से जगह अच्छी एमती किसी देखिपे आपने अच्छी रूम ये भी किसी रूम अच्छी से भाया बहुत सारा रूम अच्छी यहाँ हूँ सबुठ उदयगिरी सबुठ बड़ किंतु प्रोटेक्शन नहीं हो देखिए आप निजे आसे देखिपारे मोबाइल एक्चुअली चार्ज सरला एवं आम जा महास्तूप आ मोनेस्ट्री नंबर 1 को देखा जा तो चलतु कौन कौच राजू भोक है भाई जोश भोक है टाइम केतरा है कहलु 2टा बाजला 2टा है आमर बुला भी सरीनी उदयगिरी अधा भी है मोनेस्ट्री 2टा बुली जाइए खाली मोनेस्ट्री 1टा आ महास्तूप अच्छी महास्तूप भी अच्छी महास्तूप अच्छी आप आसती आउ सीधा रोडटा सपोर्ट करंतु भाई की केते परिश्रम करछन्ती न खाई की सीधा रोडटा जो अच्छी सीधा रोड रे यदि आसबे ताले एपटे आपण मान देखि परिबो एटा मोनेस्ट्री 1 आ मोनेस्ट्री 2 को जदि आपण मान जाइछन्ती तो एपटे गोटे सर्टकट बाट अच्छी जो पटे एबे आमे आसिलु से पटे आपण मान आसि परिबे एटा गोटे रूट आ एपटे गोटे रूट अच्छी हाँ एबे जीवा मोनेस्ट्री 1 को जो देखुंत ये हूँ पद्मपाणी ये हूँ वज्रपाणी पद्मपाणी तो आपण मैंने जानते कोमल बा पद्म फूल आ पानी माने हाथ तो बुद्धंकर लेफ्ट साइड रे जी अच्छा पद्मपाणी जी पद्म धरछन से पद्मपाणी कहुए आ वज्रपाणी जी वज्र धरछन से हूँ वज्र देवता ये हूँ पद्मर देवता ये दिज हूँ बुद्धदेव प्रोटेक्टर तो से बुद्धंकर स्तूप साइड रे दिजणकर मूर्ति अच्छी बुद्धंक मूर्ति पाखे दिज मूर्ति अच्छी ये भी गोटे हिस्ट्रिकल माने हिस्टोरिकल प्लेस ये हूँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री 1 जोटी की बुद्धदेव आउ एक मूर्ति अच्छी एटा प्रोटेक्शन अच्छी एक्चुअली लुहार ग्रिल रे प्रोटेक्शन अच्छी आउ एठी बहुत सारा भी अच्छी रूम टाइप रो आ पछपटे जंगल पहाड़ जंगल बोधे मत लगुच बुद्धिस्ट
बुद्ध धर्म रे जो माने मंक थिले माने तपस्या करती बुद्धदेव को सेमानकर मे भी रूम ही थाई पारे किंतु आउ आपण देखि पड़ते पुरातन कालर चित्र विचित्र आर्ट सब आउ सब आर्ट जोटा कि आजिका डेट रे देखिबा बहुत मुश्किल आउ बनेवा भी बहुत मुश्किल कारण ये सब पत्थर ही तैयारी देखो मो मोबाइल एक्चुअली स्पेस फुल हो गला मोबाइल चार्ज भी खत्म शेष हो गला आउ राजू फोन ने मु शूट करछि आ गोटे जिनस देखा चाहिए ए एरिया रे देखो जदि पानी रो प्रॉब्लम होबो जदि पानी रो प्रॉब्लम हुए तो ड्रेनेज पे सिस्टम होइछि जोटा कि बहुत पुराना आउ ये ओभराली जहाँ भी देखिले एटा थिला हमर उदयगिरी यहीटा हूँ महास्तूप जोटा देखिले या पूर्वर सेटा हूँ महास्तूप आउ गोटे जिनस जो मैप रे देखिकी आसुचंती मैप टिके भूल रास्ता देखौछि ड्रेनेज सिस्टम टा देखो एटा हूँ ड्रेनेज सिस्टम टोटाली ये पानी टोटाल बाहर को पड़ेब तो मु जहाँ किसी जानी थी सेटा आपण मान संगे शेयर करुच्ची नॉर्मल लोक बोधे बेसी किसी कहीं आसुना जहाँ से जानी ना ओडिशार हिडेन एटा ओडिशार थाई कि भी ओडिशा लोक आसीना बाहर लोक कौन जानबे ओडिशा तो छाड़ भुवनेश्वर लोक जानी उदयगिरी रत्नगिरी खंडगिरी धौलीगिरी खंडगिरी धौलीगिरी तो भुवनेश्वर पाखापाखि तो से जगह तो पहुंची जाऊँगी आउ ये जगह टी दूर हो पाखापाखि भुवनेश्वर ठू 80-90 किलोमीटर हो किंतु आसतु बहुत सारा हिस्टोरिकल जिनस अच्छी जोटा कि आपन जानी पारे बुद्धिस्ट धर्म विषय माने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रिलेटेड जहाँ भी जिनस अच्छी से सब ओडिशार कला देखि पारे ओडिशार भी कला भी देखि पारे से आर्ट सब देखि परसंती हमर जो पत्थर सब खोदन कराई जो मूर्ति तैयारी हो एबे हमें जीवु रत्नगिरी प्लान टा जदि हब हब भल कथा ना हले घर को पूरा हालत टाइट हो गलानी राजू किंतु फ्रेश अच्छी राजू पूरा फ्रेश टोकाटा आउ देखा जाऊ कौन होची एठी बहुत सारा जिनस अच्छी बहुत सारा भांगी पड़ी कौन कह तो ये आम रिटर्न करुच एक्चुअली उदयगिरी ब्लॉग सरला आउ भोकरे पेट पूरा आउट पाउट आउ रत्नगिरी जीवर प्लान है देखा जाऊ कौन होची आउ जदि वीडियोटा भल लगी आपण मैंने शेयर करेंगे आम रही कौन कौन राजू शेयर कले ही आपण मैंने आज जो जिनसा लुचि होगी हिडेन होगी ओडिशार जो जिनसा कई जानी पारना डेभलपमेंट ही हम आप सहयोग कले ही जिनसा समति पाक जीव समतिकर सहयोग द्वारा गवर्नमेंट ही जान ये जिनसा अच्छी गवर्नमेंट जानी किंतु लोक मैंने जब आसते माने लोक ही आसले गवर्नमेंट गोटे इनकम सोर्स मन जिनसा कर सब जिन से पूर्व भिडियो कहती पंचसखा भिडियो जब आप देखना जाकि देखिपारे से कही जो जगह आपण मैंने आमे मैंने समस्ते भिजिट करवा तो से जगह भैल्यू बढ़ी जाए तो से जगह भैल्यू बढ़िले से जगह ग्रोथ हम डेभलपमेंट हम तो आपण मैंने निश्चय सब जगह बुलां आईटा गोटे भल जगटे बुद्धिस्ट माने बुद्ध बौद्ध धर्मर मोनेस्ट्री गोटे माने मठ मंदिर टाइप कह गले आम यदि मठ मंदिर अच्छे सेमती बुद्ध बौद्ध धर्मर मठ मंदिर ये अच्छी आउ गोटे अच्छी मालिका रिलेटेड प्लेस गोटे अच्छी सेटा कौ जगह कहले कौ जगन्नाथ मंदिर जो पानी स्टोरी हाँ सेटा जो बांफी गोटे बांफीटे अच्छी आप आसले देखिपारे जार पानी केबे सुखेनी आउ ता तले तले पूर्व भिडियो तो गभीर पूरा पातल जाइए गोटे गुंफा टाइप जाकि छतिया पट जाए ना कौन तो आसतु देखु आउ आम रही जदि भिडियोटा भल लगी शेयर करेंगे लाइक करेंगे
ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ରାଜୁ? ଆଉ କଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ କରିବାକୁ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲିଜ। ହଉ ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।